अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आपने अपने मुआशरे के अंदर और अपनी रिश्तेदारी के अंदर, अपनी क़ुरबत के अंदर बहुत सारी शादियां अटेंड की होंगी और उनके अंदर बहुत सारे रस्मात भी आपने देखे होंगे कि जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है और बहुत सारे ऐसे रस्मात होते हैं जिनमें हद से ज़्यादा तजावुज़ किया जाता है, माली तौर पर जो ख़र्चा किया जाता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी हैसियत इस काबिल नहीं होती कि वो इतना ख़र्च करें, लेकिन बावजूद उसके भी उनकी मजबूरी होती है क्योंकि बतौर रवाज वो माशरा हमें फ़राहम करता है और फिर हम उसे छोड़ नहीं सकते, उसे हम रवाज का नाम देते हैं। और इन ही चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जिनसे इस्लाम का तो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन न जाने हमने कहाँ से उन चीज़ों को उठा के लाया है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि कभी हम सोचते भी नहीं हैं कि क्या ये चीज़ें वाकई जो हैं वो इस्लाम ने हमें दी हैं या कि इस्लाम में इनकी इजाज़त है या इनकी ममानत किसी भी तरह से है या फिर इनकी हैसियत क्या है इस्लाम के अंदर। ये चीज़ें हम कभी भी नहीं सोचते। जिस तरह से हमें पीछे से जो जब हम छोटे थे जो चीज़ें हमने वो देखी हैं, हम उन्हें फॉलो करते आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी हालात को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हैं, हमारे पूरे फैमिली सिस्टम को तबाह कर देती हैं, लेकिन उनको छोड़ने के लिए हम किसी तरह से राज़ी नहीं हैं। और न सिर्फ छोड़ने के लिए बल्कि हम उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। आज मैं आपको बहुत ही अहम चीज़ें, दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत ही ज़्यादा जो है वो गलत अफ़वाहें लोगों में फैलाई जाती हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो इनके बारे में सोचना भी गवारा नहीं करते, लेकिन इन चीज़ों से उनको अज़ियत ज़रूर पहुंचती है। शादी के अंदर जो बारात का जो सिस्टम है, जो कि लड़के वालों की जानब से एक बड़ी तादाद में जाते हैं लोग इकट्ठे होकर, जिसको हमारे यहाँ जंज का नाम भी दिया जाता है देहात इलाकों में, हज़ारा डिवीज़न वाली साइड। और आम तौर पर हमारे पाकिस्तान में लफ्ज़ बारात ही इस्तेमाल होता है। और इस बारात की हैसियत क्या है, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है और इसके अलावा जो जहेज़ जैसी जो लानत है इसकी क्या हैसियत है। जहेज़ के बारे में मैं अब तक बहुत दफ़ा अपने तहरीरी तौर पर लिख चुका हूँ और इसके अलावा मैंने तकरीबन 2-3 वीडियोज़ इससे पहले भी जहेज़ से मतलब बना दी हैं जो कि मेरे चैनल पर मौजूद हैं। जितनी मेरी कोशिश होती है कि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश करूँ, लेकिन बदकिस्मती यह है कि जहाँ पर 90% लोग जो हैं वो इस बात को सुनने के लिए राज़ी नहीं हैं, तो वहाँ पर बंदा क्या कुछ करे। सबसे पहली चीज़ जो है वो हम बारात को लेते हैं कि बारात की हकीकत क्या है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जब चूँकि इस्लाम शुरू ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ है, तो हम स्टार्ट भी वहाँ से लेंगे, उससे पीछे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और फिर सहाबा के ज़माने में ये वाली चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। वहाँ पर अगर आपको शादी की अहम जो चीज़ें मिलती हैं तो उसमें जो बुनियादी चीज़ होती है वो ईजाब व कबूल, उसके बाद महर के एवज़ जो है वो निकाह कर दिया जाता था। तो ये वो बुनियादी चीज़ें थी जिनमें ज़्यादा अहमियत जिस चीज़ को दी जाती थी वो हक महर होता था, और हक महर भी उस बंदे की हैसियत के मुताबिक होता था। उसके अलावा वलीमा की जो है वो बाकायदा तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया भी है कि जो लड़के वाले होते हैं उनको चाहिए कि इस चीज़ को सेलिब्रेट करें, वो वलीमा करें, ये चीज़ साबित है। अब इसके अलावा जो बारात हो गए, मेहंदी, जोड़े, ये बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम आज जो जिक्र करने वाले हैं वो बारात का, जिसे जंज कहा जाता है, इसकी हैसियत है क्या। अब मैं आपको बताता हूँ, ज़रा तवज्जो से सुने। और हम आजकल भी ये इन चीज़ों को देखते हैं और इस चीज़ को बड़ा इस पर फोकस किया जाता है कि किसकी शादी में ज़्यादा लोग थे, किसकी जंज बड़ी थी, किसकी जो बारात है वो बड़ी थी। और फिर वो जो बारात वाले हैं होते हैं, जो लोग इकट्ठे होके जाते हैं, वो जमा होके तो वो लड़की के घर जाते हैं ढोल बजाते हुए, गोले मारते हुए, इसके अलावा फायरिंग करते हुए। ये मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म के रवाज हैं और हमारे यहाँ जो है वो गोले वगैरह मारे जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा आगे चले जाएँ, आप शहरों में चले जाएँ, वहाँ पर ढोल और फायरिंग वगैरह होती है, तो वो इलाके के हिसाब से होता है। इसकी इब्तिदा कहाँ से होती है? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे बरसग़ीर पाक व हिंद में और हमारे यहाँ जो है इस्लाम तो जब पहुंचा है तो हमने इस्लाम को एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें हिंदू कल्चर में मिली थी, जिनको हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो हिंदू किससे मुतासर होकर जो या उस वक्त के माशरे के साथ वो चल रहे थे, तो उन चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया, एक खिचड़ी बना दी है। कुछ इस्लामी चीज़ों को हमने ऐड किया है और कुछ हिंदुआना रवाज को मिक्स करके ऐसी खिचड़ी बनाई है कि जिससे अब हमारा पेट तो ख़राब होता है, लेकिन हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और उसको हमने बाकायदा तौर पर अपनी जो है वो लाज़िम खुराक के तौर पर उसको हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। होता यूँ था कि जब हिंदुओं के उस वक्त में
होते थे, जो शादियाँ होती थी, तो वहाँ पर ये चूँकि वहाँ पर विरासत तो हिंदू के वहाँ दी नहीं जाती बहन बेटियों को, तो वो एक खैराती तौर पर उनको जहेज़ दे दिया जाता था, कुछ चीज़ें यानी कि टरखाया जाता था। तो जहेज़ के को उठाने के लिए जो है वो लड़के वाली तरफ से लोग जाते थे, जो कि जहेज़ को उठा के तो लाते थे। जहेज़ चूँकि लड़की वालों की तरफ से दिया जाता था, ये हिंदू जो मज़हब था, बल्कि अब भी है, लेकिन अब ये चीज़ हिंदुओं के अंदर भी बहुत कम है, बल्कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। इस पर भी मैं आगे चलकर बात करूँगा। तो वो उठाने के लिए लोगों को लेकर जाते। अब मसला ये होता कि उस वक्त में इतनी ज़्यादा सहूलतें नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, घोड़ों पे जाना पड़ता था या फिर पैदल जाना पड़ता था। और अगर दूर दराज के इलाके हैं तो फिर रास्ते में चोरों का भी बड़ा ख़तरा होता था। अब अगर 10, 15, 20 लोग जो वहाँ से जहेज़ को उठाने के लिए, साजो सामान को उठाने के लिए बारात के साथ वो जाएंगे, तो चोर उन पर हावी हो जाएंगे और वो नहीं बचा सकेंगे। तो उनके दिफा के लिए जो है वो कोशिश की जाती थी कि बारात जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, तो वहाँ से जो लड़की का जहेज़ मिलेगा लड़की के वालिदैन की तरफ से, वो बाहिफाजत जो है वो लड़के के घर पहुँच जाएगा। इसलिए ये कोशिश की जाती थी उस वक्त में कि बारात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और सितम ये होता था उस वक्त भी कि जब दूर का होता जगह, तो जब लड़के वाली साइड वाले जब बारात लेकर जाते तो वो लड़की के घर जाते और 1-2 दिन वो वहाँ पर रहते, वहाँ पर खाते पीते और उसके बाद वो लेकर आ जाते। ठीक हो गया जी। ये है बारात और बारात की हकीकत, जो कि इस्लाम में इसका कहीं पर आपको ज़िक्र नहीं मिलेगा, लेकिन इस चीज़ को अगर आप परखेंगे तारीख़ में तो ये आपको हिंदू जो रवाज हैं और जो हकीकत मैंने आपको बताई है सेम आपको इसी तरह से मिलेगी। अब आ जाते हैं हम जहेज़ पर। और जहेज़ की जो मिसाल सबसे ज़्यादा दी जाती है वो ये दी जाती है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज़ दिया था। ये सरासर गलत बात है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज़ नहीं दिया, और अगर उन्होंने जहेज़ दिया भी होता तो इसके अंदर भी एक पॉइंट है। अब देखें, हज़रत फ़ातिमा जो हैं वो हैं बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनके जो वली हैं, जो वारिस हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हैं। और हज़रत अली जो कि शौहर हैं जिनसे निकाह हो रहा है हज़रत फ़ातिमा का, वो हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई, जिनकी परवरिश भी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और इस सूरत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो वारिस और वली हैं वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब अगर कोई चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं हज़रत फ़ातिमा को, तो वो हज़रत अली की तरफ से भी दी जा सकती है, चूँकि परवरिश उन्होंने की है। लेकिन इसकी हकीकत कुछ यूँ है कि जब ये निकाह हो रहा था तो उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हक़ मेहर में देने के लिए भी कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक ज़िरा की, जो कि उस वक्त जंगों में पहनी जाती थी सेफ्टी के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इसको बेचें और इससे जो पैसा मिलेगा वो हक़ मेहर में दें। वो जब ज़िरा लेके बाज़ार जाते हैं, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात होती है और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त ये सोचते हैं कि अगर मैं वैसे इनको हज़रत अली को पैसे दे देता हूँ तो ये नहीं लेंगे, क्योंकि वो खुददार और बाइज़्ज़त शख्स हैं। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं ज़िरा को वक्ती तौर पर ख़रीद लेता हूँ, और उसकी पेमेंट कर दी जाती है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और ज़िरा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद रख लेते हैं। जब ये शादी हो जाती है, वो पैसे लेकर जो ज़िरा बेची हज़रत उस्मान पर हज़रत अली ने, वो पैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला कर दिए जाते हैं, और रसूलुल्लाह उन पैसों में से कुछ हिस्सा जो है वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कपड़े वगैरह या जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो बनाते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो एक गद्दा यानी कि सोने के लिए तकिया और इसी तरह एक चक्की, ये चीज़ें जो कि बुनियादी ज़रूरत की वो ख़रीदते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि बुनियादी ज़रूरियात की हैं, जो कि हज़रत अली के पास भी नहीं थी, और ये पैसा जो है हज़रत अली ने ज़िरा बेच के लाया था। बाद में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अदिया के तौर पर, तोहफ़े के तौर पर वो ज़िरा भी हज़रत अली को वापस कर देते हैं। और ये जो निकाह है ये यूँ होता है, ना तो इसमें कोई जहेज़ वाला कॉन्सेप्ट है और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से कोई 1 रुपये का भी जहेज़ हज़रत फ़ातिमा को दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर हज़रत फ़ातिमा के अलावा भी 3 बेटियाँ थीं, कहीं पर आपको ये जहेज़ वाली कहानी नज़र नहीं आएगी। अब देखें, जो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये शुरू तो जो हमें कल्चर में मिली थी वो हमें मिली थी जनाब आला हिंदू कल्चर से,
لیکن آج آپ ہندوستان کا جو قانون ہے اس کو آپ دیکھیں، ہندوستان کے کسی بھی شہری سے آپ پوچھ لیں، آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو وہاں پر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ انڈیا کے اندر اس وقت جہیز سے متعلق بہترین قانون سازی ہے، اور اگر کوئی شخص جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے لڑکی سے، لڑکی والوں سے، تو سیدھا اس کو جیل ہو جاتی ہے۔ وہاں پر جہیز مانگنا قانون جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کام جو ہے وہ علماء اکرام کا ہے کہ ان چیزوں کو عوام الناس کو سمجھائیں، اور عوام الناس میں تو اتنی عقل ہے نہیں کہ وہ ان چیزوں کو سوچیں، اور علماء اکرام کے پاس چندے مانگنے کے علاوہ کوئی ٹائم ہوگا تو وہ عوام کو یہ بتائیں گے کہ ہاں بھائی یہ چیز کتنی غلط ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کی 5-6 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، فنانشلی طور پر وہ کمزور ہے، اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کی پوری زندگی جو ہے، جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، تھوڑی بڑی ہوتی ہیں، تو اس کی پریشانی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو لے کر جب ہم آگے چلتے ہیں، آنکھیں بند کر کے جب ہم چلتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، تو پھر اس کا الٹا ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے۔ اور یہ والی جو کھچڑی ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، فضول قسم کی بارات، فضول قسم کے جو ہے جہیز کی ڈیمانڈ، فضول قسم کے جہیز دینے، یہ سب اسلام کے بالکل منافی۔ اسلام میں تو ان چیزوں کی اجازت ہے ہی نہیں، اور خود بھی ہم نے اپنے لیے بہت بڑا وبال بنا کے ان سب چیزوں کو رکھا ہوا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں سے جان چھڑائیں، اور اگر کوئی شخص اس بارے میں بات کرتا ہے تو الٹا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بڑا آیا اسلام کی بات کرنے والا۔ دیکھیں صدقہ فطر کو آپ دیکھ لیں، صدقہ فطر کے اندر منیمم جو عام لوگوں کے لیے ایک ایوریج مقرر کی جاتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے، اور بااثر اور بڑے لوگ یعنی کہ جو مالی اعتبار سے تھوڑے ہائی لیول کے ہوں تو ان کے لیے جو ہے وہ کون سی مقدار مقرر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آپ بڑے لوگوں کی شادیوں کو بھی دیکھ کر جس طرح وہ خرچ کرتے ہیں اس لیول کو آپ نہ دیکھیں، آپ اپنے لیول کے حساب سے جو ہے ان چیزوں کو لے کر جائیں۔ اس کے علاوہ جو حق مہر جو طے کیا جاتا ہے آج کل، وہ بھی اس حساب سے طے کیا جاتا ہے کہ ہمارے اس علاقے میں فلاں شخص کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہوئی تو اس میں اتنا مہر تھا، لہٰذا ہم بھی اتنا مہر رکھیں گے۔ یہ بھی سراسر غلط ہے، چونکہ مہر دینا لازم ہوتا ہے۔ اگر مہر ادا نہ کیا جائے، جب تک مہر ادا نہیں کیا جائے گا تو وہ پھر نکاح نہیں بلکہ زنا کے زمرے میں آئے گا۔ تو اس لیے جو مہر کی رقم ہوتی ہے وہ بھی اتنی مقرر کرنی چاہیے جو کہ ادا کی جا سکے، اور وہ ادا کرنا ضروری ہوتی ہے، اور جب تک وہ ادا نہیں کرتے تو اس کا گناہ ہوگا۔ پھر ظاہر سی بات ہے جو لوگ مقرر کریں گے یا کہ جو ایسے رواج کو تشہیر فروغ دیتے ہیں، اس چیز کی تشہیر کرتے ہیں، ظاہر یہ تشہیر کے زمرے میں آئے گا کہ آپ ان چیزوں کو لے کر جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مجمع، اتنی بڑی بارات بیٹھتی ہے، اتنے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، ان کے اندر نکاح پڑھایا جاتا ہے، یہ تمام تر چیزیں طے ہوتی ہیں جس کے اندر علماء، مشائخ، یہ وہ سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن وہ ان چیزوں پر بات نہیں کرتے۔ لڑکے کی حیثیت کو دیکھیں، اگر وہ جتنا مہر ادا کر سکتے ہیں اس کی حیثیت کے مطابق مہر طے ہونا چاہیے، یہ شرعی چیزیں ہیں۔ اسی طرح ان چیزوں کو لے کر جب ہم جہیز کو لے کر وہ دے دیتے ہیں، جہیز کے نام پر ہم کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت دے دیتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو بہن بیٹی کا جو حق ہے وہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتا دیا ہے کہ بیٹی کا کتنا حق ہے، بہن کا کتنا حق ہے، اور لڑکے کا کتنا حق ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ڈیٹیل کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں تو اس پر یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اس پر چھوٹ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کر جن چیزوں کو بتایا ہے، اگر ہم ان پر عمل نہیں کریں گے، چونکہ یہ حقوق اللہ نہیں ہے، حقوق العباد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، تو جب ہم ان حقوق العباد پر عمل نہیں کریں گے، جب ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیں گے، تو پھر یاد رکھیں کہ اس کا عذاب اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں تمام تر چیزیں جب ہمیں واضح کر کے بتا دی ہیں، ہم خود ان کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تو پھر اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو اگنور کریں گے، اور ہم معاشرے کو لے کر چلیں گے، معاشرے کے رواجوں کو لے کر چلیں گے، تو پھر مجموعی طور پر بھی ہم عذاب الہی کے مستحق ہیں، اور آخرت میں انفرادی طور پر تو اس عذاب کے مستحق لازمی ہوں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اب لڑکے والوں کے ہاں تو ان کا چلو گھر بستا ہے، وہاں پر سیلیبریشن کی کچھ جو چیزیں وہ سمجھ آتی ہیں۔ اب خود سوچیں، ایک شخص جو میں اس وقت تقریباً میکسیمم 18-16 سال سے شادیاں جو لڑکیوں کی ہیں وہ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو ایک شخص جو کہ اپنی بچی کو پالتا ہے، پڑھاتا ہے، 16 سال، 18 سال، 20-25 سال وہ اپنے گھر میں رکھتا ہے،
تو کتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور کتنا اس کو درد ہوتا ہے جب وہ رخصت کرتا ہے. تو وہاں پر کون سی سیلیبریشن ہوتی ہے؟ وہاں پر تو ماتم کی کیفیت ہوتی ہے. جن لوگوں نے بچیوں کو بیایا ہے یا کہ جن بھائیوں نے اپنی بہنوں کی شادیاں کروائی ہیں یا کہ بہنوں کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو ان سے آپ یہ پوچھیں کہ کتنا درد ہوتا ہے جب بہن گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں جاتی ہے. تو الٹا جو لڑکے والے ہیں وہ وہاں پر ان سے جائز بھی مانگیں، وہ آ کر وہاں پر کھانے بھی کھائیں، وہ وہاں پر بریانیاں بھی کھائیں، وہ وہاں پر ڈھول بھی بجائیں، وہ وہاں پر فائرنگ بھی کریں. وہاں پر تو ماتم سے زیادہ ایک اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک والد اپنی لخت جگر کو وہ بھیج رہا ہے، ایک بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کو غیروں کو بھیج رہا ہے، اپنے گھر سے نکال رہا ہے. وہاں کون سی خوشی؟ وہ تو ماتم والا گھر ہے. تو وہاں پر کون سی سیلیبریشن؟ اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان چیزوں کو لے کر سیلیبریشن تھوڑی بہت جو ولیمے کی صورت میں اسلام نے ہمیں دی ہے وہ لڑکے کے گھر میں ہوتی ہے. باقی یہ تمام تر جو رواج ہیں جو کہ بارات ہو گئی، باقی یہ ڈھول تماچا جوڑی، جو چوڑیوں کا دن، تو مہندی کا دن، یہ سب بکواس ہے اور یہ فضول وقت اور فضول پیسے کا ضیاع ہے. تو لہٰذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ ہم عام مسلمان ہوں، چاہے وہ ہمارے مذہبی رہنما ہوں، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھائیں عوام الناس کو، اور ہمارا بھی یہ حق اور فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، ہم فضول چیزوں کے پیچھے نہ جائیں. اسلام کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں ایجاب و قبول ہے، اس کے علاوہ نکاح ہے اور حق مہر ہے، نکاح ہے، اور اس کے بعد باعزت رخصتی ہے. باقی تمام تر جو چیزیں ہیں وہ سب بکواس ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے اہل علاقہ میں، اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اپنے بچوں کی شادی میں یا اپنی شادی میں اس چیز کے خلاف کھل کر احتجاج کریں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے معاشرے کی تباہی ہے اور یہ اسلام کے خلاف ہے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. اگر شادی رکنی ہے تو رک جانے دیجیے. تو اس پر آپ کا یہ جو احتجاج ہے یہ انشاءاللہ آپ کی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کی بہتری کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکے گا. مجھ سے جتنا سمجھانے کی میں کوشش کر سکتا تھا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بات دل کی ہو وہ آپ تک پہنچاتا رہوں. تو میں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ چیزیں آپ کے ساتھ کئی بار شیئر کر چکا ہوں اور درد دل سے یہ شیئر کرتا ہوں، اور اب سن کر اس پر عمل کرنا اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا یہ آپ کا بھی حق بنتا ہے. شکریہ. والسلام.